अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रुबील खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के पॉडकास्ट में आपको वेलकम करता हूं। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आज मेरे साथ मौजूद हैं यूथ स्टडी पाकिस्तान के चेयरमैन और एज अ विट्स लर्निंग स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं मुदस्सिर खारा साहब जी। आज हम इनसे जानेंगे जैसे कि वादी सून के अंदर काफ़ी स्कूल्स वर्क कर रहे हैं, तो उस हवाले से जानेंगे। इन्होंने भी हाल ही में एक स्कूल बनाया है विट्स लर्निंग के नाम से, तो इनसे जानेंगे कि इन स्कूल बनाने की क्या जरूरत पेश है। जैसा कि यहाँ पे और भी काफ़ी स्कूल हैं जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो उसके साथ ही इन्होंने भी एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो दूसरे स्कूल्स में लेंगे। आज सब हम इनसे जानेंगे इनको स्कूल बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, क्या यहाँ पे स्कूल्स की कमी थी, क्या यहाँ पे जो स्कूल्स बने हुए हैं उनमें तालीम का माहौल डिफरेंस है, क्या उसमें तालीम नहीं दी जा रही, ऐसी क्या जरूरत इनको पेश आई कि जो इन्होंने एक स्कूल बनाया यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रबील साहब, आपने विट्स लर्निंग स्कूल के हवाले से जो है आज इंटरव्यू किया। विट्स लर्निंग स्कूल एक ऐसा इदारा है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम के साथ साथ बच्चों की अखलाकी तरबियत भी की जाती है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर हम डिसिप्लिन जो है उसको जागर करें, उनकी जो ज़िंदगी है उसको हम एक अच्छी जो है डायरेक्शन दें, बच्चों के अंदर हम जो स्किल्स हैं उनको बेदार करें और हम क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर देने के प्रचारक हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो फ़िक्र है उसको जागर करें और हकीकी मानों में हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वो शहीद बने जिनके बारे में हज़रत इकबाल ने कहा था कि वो काबिरू जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है उनको मंजिल अपनी आसमानों में। तो हम उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हम उनकी जो कैलीग्राफी है, हैंड राइटिंग है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके ऊपर मैं आगे जिक्र करूँगा। हम बच्चों के हवाले से काम कर रहे हैं जी। जैसा कि बात की जाए यहाँ पे पुरसकून वादियाँ, पुरफिदा माहौल, ये वादी सून एक जिसको सेकंड न्यू मरी का नाम भी हम दे सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो और स्कूल्स हैं क्या वो इखलाकियात पे वर्क नहीं कर रहे, ग्रूमिंग पे वर्क नहीं कर रहे? वो कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो मुनफरिद नज़र आए, अखलाकी लिहाज से भी, डिसिप्लिन के लिहाज से भी। हम उसको आर्ट्स ऑफ लाइफ सिखाएं, ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाएं। हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर स्किल्स बेदार हो, जैसे AI है, उसके साथ IT है, ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों के अंदर, और सबसे जो मेन चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस, वो हम अपने बच्चों के अंदर बेदार करें, लीडरशिप अपने बच्चों के अंदर बेदार करें। और इस अंदाज में हमारा जो बच्चा है वो कॉन्फिडेंस के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, तहरीर के हवाले से, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में वो मुनफरिद नज़र आना चाहिए। आया कि जो आपके पास एडमिशन आ रहे हैं बच्चों में, उन बच्चों में क्या खामियां आपको नजर आ रही हैं? जो बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स भी जाहिर आपके पास आ रहे होंगे, उनके बारे में बताएंगे ज़रा। जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, मिडिल पास बच्चा होता है लेकिन उसको पेंसिल पकड़ने का पता नहीं होता, इसको क्या पेंसिल पकड़ने का नहीं पता होता, मिडिल पास बच्चे को पेंसिल पकड़ना नहीं आ रहा, राइटिंग सही नहीं होती, इस लिहाज से भी ना हम खसूसी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प हुआ, मैं सुन के बड़ी हैरानगी हुई है कि मिडिल क्लास बच्चे को पेंसिल पकड़ने नहीं पता होता। नाम, काफी बच्चे वो भी होते हैं जिनको नाम नहीं लिखना आता, यानी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सिर्फ हम जो है निसाब न पढ़ाएं, साथ साथ बच्चों को कैलीग्राफी जो है, हैंड राइटिंग जो है, इस हवाले से भी हमें कुछ न कुछ बच्चों को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। तो जैसे कि अभी आपने जिक्र किया AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप कितना वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम बच्चों को अभी तो बेसिक चीजें बता रहे हैं कि IT के अंदर क्या क्या बेसिक चीजें हैं और उसके साथ जो है AI के टूल्स जो हैं उनको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उनसे कैसे फायदा उठाना है, वो सारी चीजें भी जो बेसिक में अभी बच्चों को हम वो शुरू से करवा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जब बच्चा मैट्रिक करता है तो हम कहते हैं कि उसको किसी, आप जो है ना कंप्यूटर सेंटर के ऊपर 6 माह लगा लें, 7 माह लगा लें, तो उससे कोई ना वो मुफीद साबित नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास बच्चा है तो हम उसको बेसिक से लेकर जो है AI के तमाम टूल्स तक वो सारी चीज़ें करवाएं। हमारे पास मैट्रिक करने के बाद बच्चा जो है वो उसकी IT के हवाले से जो है वो कोई जो है वो चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए, उसकी वो ग्रूमिंग होनी चाहिए और किसी और उसको सेंटर के ऊपर जो है ना वो 6 माह 7 माह लगाने की जरूरत ना पेश आए। जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने MA इस्लामियात किया हुआ है, MA अरबिक भी किया हुआ है, एज अ प्रोफेसर भी आपने स्कूल में फराइज सर अंजाम दिए हैं। उन स्कूल्स में पढ़ाकर आपको क्या तजर्बा हासिल हुआ और आप क्या चाहते हैं कि दूसरे स्कूलों में हमारे में क्या डिफरेंस हो? सब ज़ाहिर है, हर जगह इंसान जहाँ भी जाता है तो नए तजर्बात, मुशाहिदात सामने आते हैं, तो बाकी स्कूलों में भी पढ़ाकर बड़ा अच्छा लगा है
اور انسان میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں لرننگ کے پروسیس میں ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم نے اپنے اسکول میں ایک منفرد یہ چیز بھی کی ہے کہ انگلش میڈیم کے ساتھ ہم نے ایک پورا ایک شعبہ بنایا ہے، بیسک اسلامک ایجوکیشن کا شعبہ ہے۔ اس کے اندر ہمارے جو قاری صاحبان ہیں، قرآن حضرات ہیں، وہ بچوں کو جو ہے بیسک اسلامک ایجوکیشن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ ناظرہ قرآن تجویز کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح نماز ہے، کلمے ہیں اور دیگر جو ہے وہ چیزیں، یعنی جو ہماری روٹین کی زندگی میں جو چیزیں نماز ہے، مثلا نماز جنازہ ہے، دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہم اپنے بچوں کے اندر کرا رہے ہیں۔ یہ اطلاعات کے مطابق میں سننے میں ملا ہے آپ کا جو آنے والا پروجیکٹ ہے، فیوچر ہے، آپ بورڈنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ جی جا رہے ہیں۔ وادی سون کیونکہ یہ خوبصورت وادی ہے، چشموں جھیلوں کی وادی ہے، جہاں پہ مختلف جھیلیں ہیں، آبشاریں ہیں، جہاں ہم اس لیے ہاسٹل بھی بنا رہے ہیں تاکہ موسم اچھا ہے، بہترین، جہاں جو ہے ویدر بہت اچھا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ وادی کے اندر ایک ایسا ادارہ ہو جو دور دراز سے بچے آتے ہیں تاکہ وہ ایک ہی جگہ کے اوپر رہ کر پڑھ سکیں اور اپنی پرسنالٹی کو گرومنگ کر سکیں، لرن کر سکیں، کوئی ایسا ماحول ہے جس کے اندر ہر وقت جو ہے وہ سیکھنے کا پروسیس چلتا رہنا چاہیے۔ تو اس لیے کچھ ہی عرصے بعد انشاءاللہ آنے والے 1 سال کے اندر جو ہے ہم انشاءاللہ ہاسٹل کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ مجھ تک تو جو اطلاعات پہنچی ہیں کہ آپ بہت جلد بورڈنگ بنانے والے ہیں؟ جی انشاءاللہ ابھی کچھ آنے والے 1-2 سال کے اندر جو ہے انشاءاللہ ہم ہاسٹل کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، جی جیسے کہ ایک نامور ادارہ ہے یہاں پہ بورڈنگ کے حوالے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کے اسکول میں اور ان انسٹیٹیوٹ میں کیا ڈیفرنس ہوگا؟ میں وہ بھی تو اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے، تو اس میں اور آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کیا ڈیفرنس ہوگا؟ وہ بھی اپنے ایک طریقہ کار سے کام کر رہا ہے، ہمارا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہوگا۔ وادی کے اندر جتنے بھی سکول ہیں وہ بھی اچھے انداز میں جو ہے وہ بچوں کو جو ہے پڑھائی، ڈسپلن، ساری چیزیں کرا رہے ہیں۔ تو ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے، جیسے ایک مارکیٹ کے اندر بہت ساری شاپس ہوتی ہیں، سب کے اوپر سامان ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جو آنے والا گاہک ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ، پرچیز کرنے کا طریقہ، وہ ہر دکاندار کی اپنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو باقی وادی کے اندر جو سکول ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس طرح پھر ہم ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ایز اے پرنسپل وٹس لرننگ اسکول، تو آپ جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اور والدین کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ والدین جس طرح توقعات رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ صرف تعلیم حاصل نہ کرے بلکہ ایک اچھا انسان بنے، مہذب انسان بنے، اور ہم بھی انشاءاللہ آنے والے بچوں کو ایک اچھا شہری بنائیں گے۔ ہم لیبر نہیں تیار کریں گے، ہم ان کی پرسنالٹی کے اوپر کام کریں گے، ان کے کانفیڈنس کے اوپر کام کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا مقصد تعلیم دینے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی لیبر تیار کریں، ہم ایک اچھا انسان تیار کریں جس کے اخلاقیات اچھے ہوں، جو ایک معاشرے کا مہذب ترین انسان ہو، انشاءاللہ ہم اس کے انداز میں تیار کریں گے۔ ناظرین، یہ تو تھے آج کے ہمارے پروفیسر مدثر کھارا صاحب جو وٹس لرننگ کے پرنسپل ہے، اور انہوں نے اپنا موٹو بتایا، اپنا ویژن بتایا۔ تو بات کر لیجیے اس وادی کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو سیکنڈ نیو مری بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنے بچوں کو پرسکون پرفضا ماحول کے اندر ایک اچھی انوائرمنٹ میں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو وٹس لرننگ اسکول نوشہرہ کا انتخاب کریں۔ فی الوقت کے لیے مجھے اور مدثر کھارا صاحب کو دیجیے گا اجازت۔ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔